योजनार न्यू लिस्ट चेक बा चतुर्थ पर्यायर न्यू लिस्ट चेक तो आपण माने भाबुचंती ए जो न्यू लिस्ट कोन न्यू लिस्ट केमिति चेक करबा ता ऊपर मु आज अपडेट देई देबी ता सहित आपण माने अनेक मध्ये हिताधिकारी अछन जो माने ओपीटी आउट करथिले से माने मध्ये ओपीटी इन करचंती आगुर मध्ये जो माने रेगुलर पैसा पाउथिले बा जो माने ओपीटी आउट करि नथिले से मानक पई मध्ये ए भिडियोटी आउ रहला बाकी आपण माने समस्त जानिथिबे एबे सब फील्ड वेरिफिकेशन हेची देखंतु बहुत गुरुत्वपूर्ण वीडियो जो फील्ड वेरिफिकेशन टी हेची ता सहित से अनेक किछि रिजेक्टेड हेतिला तो समस्तकर लिस्ट आसीची कि नाही तो आसीबो कि नाही तो केमिति चेक करिवे तबे चलतो पूरा प्रोसेस मु आपण मानू बतै देउची वीडियोटी बहुत भलो माने गुरुत्वपूर्ण वीडियो तो सबले तो पंडा के वीडियो आपण मान पई गुरुत्वपूर्ण वीडियो आडे सबले कुए तो आपण माने वीडियोटी देखंतु आ तो बहुत खुशी लागुची आपण मानकर ओपीडी इन हेतिला ओपीडी आउट हेतिला तो इन करि देइजंदी तबे चलतो कोन रहिची न्यू लिस्ट विषय टिके जानि नबा तो समस्त आसंतु बहुत भलो वीडियोटी म आपण मान पई आनिची काहर टाइम भी नष्ट करिया को मु चाहेने कारण समस्त टाइम जेमिति मो टाइम भी सेमिति तबे चलतो वीडियोटी आरंभ करिबा तो खुशी लागुची कोन आज एते सब कमेंट गुडा को आसीची भाई थैंक यू भाई देखंतु थैंक यू कहबा को हेले आपण माने पई आपण माने समस्त से भगवान मां तारिणी की बा मां तारिणी के आपण माने डाकंतु जय प्रभु जगन्नाथ को डाकंतु ते समस्त ताकरी पई आज भगवान इच्छा पई भगवान इच्छा नथिले आपण माने आज ओपीटी इनले आरंभ पाइ नथांते तो समस्त ताकरी इच्छा मते धन्यवाद किछि दबा आवश्यक रही मु समस्त को कहूची कारण से जो स्ट्रगल टा आपण माने करिथिले ओपीडी इन भितरे तो से जो स्ट्रगल टा थिला तो आपण मानक ऊपर जेतिक नथिला ता ऊपर अधिका मो पाकर थिला कारण मु आपण मानक सब बेले कमेंट देखे कमेंट आपण माने कोन कहंती कोन नाही से कमेंट रे कोन मु रिप्लाई देबी ए सब विभिन्न जो थिला समस्या गुडी जा भगवान द्वारा ठीक हे गला तो बहुत माने से पीरियड थिला बहुत दुख थिला आ सुख भी एते सुख लागुची हिसाब नै कारण आपण मानक सब कमेंट पढी बहुत खुशी लागुची तो चलतु अपडेट जानि नबा तो जो माने नुआ आछन चैनल को सब्सक्राइब करंतु कि न करंतु वीडियोटी देखंतु कोन कहबी माने एते खुशी लागुची आपण माने अनुभव करि पाथुवे आ चलतु तो टिके मनडा माने दुख रे आपण माने पई एमती लागुची आज फील होजी तो वीडियो करिया पई मते टिके कष्ट लागुची तो चलतु वीडियोटी आरंभ करिबा तो जाओ समस्त भूणी मानकर आशा पूर्ण हो जाइए तो कौन गोटे ख्याल पड़ूनी आप भावु बेले हो जाए बेले बेले आपण तो कमेंट सब पढ़ी एत भल कमेंट देती देखिकी रिप्लाई करी निश्चित भाव जो मैंने कमेंट देती समस्त रिप्लाई करदेवी किसी भावार नहीं आप वेट करूँ तेज चलते डेरी करार नहीं वीडियो आरंभ करवा तो देखो जो आपण रही ना सुभद्रा साइट देखो समस्त गोटे कल आसूँ मो बदी सार आम सुभद्रा साइट आम खोली पारुनु ओपन हो पारुनी तो देखो सुभद्रा जो साइटा रही तो सुभद्रा जो साइटा रही आपण subbhadra.odisha.gov मारिदेवे जो ऑप्शन टी आसुथबो देखुथबे ए जो ऑप्शन टी आसुथबो आपण मानू कहि रखुची तो देखो ये जो ऑप्शन टी आसुथबो सेही ऑप्शन टी आपण माने क्लिक करिवे जदि आगुर गोटे परिवर्तन हेची जेहेतु साइट टी तो देखो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा आसुची सेठी आपण माने क्लिक करिवे subbhadra.odisha मारदेला पर आपण साइट टी आसी जिवो देखो एई भली भाबरे आपण माने गोटे पेज आसी जिवो प्रथम पेज टी देखो एई भली भाबरे आसीबो ये पेज टी आपण माने देखि पारथिबे तो ये आम मुख्यमंत्री अच्छा उपमुख्यमंत्री अच्छा प्रभात परिड़ा मैडम अच्छा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अच्छा ये फोटो गुड़िक आप सामना को आसी ये जो सुभद्रा साइट आसी सुभद्रा साइट आप ओपन करेंगे देखो बहुत गुरुत्वपूर्ण भिडियो आप समस्त देखो निजे जानीपारे तो प्रकृत में कौन अच्छी अपडेट तेज आप कौन करेंगे तौल को स्क्रोल करदे देखो ये योग्यता ये सब गुड़िक आप पढ़ा आवश्यक ना ये सब पुराना अपडेट तो देखो गोटे हिताधिकारी तालिका आसूँ ये कही रखुची ये जो हिताधिकारी तालिका अच्छी से हिताधिकारी तालिका क्लिक करूँ क्लिक कलापर कहीं मो भिडियो आनी मुझे कहीदेवी भिडियो केवे भी स्किप करेंगे ना समय अच्छे जब भिडियो देखो देखो ये आपण मैंने कौन करेंगे आपण जहाँ भी जिला थी देखो मु मोर जिला देदेली मोर जो जिलाटी अच्छे मुझे देदेली मोर ब्लॉक देदेली मोर ग्राम दे दूची ग्राम देदेला जहाँ भी आम गोटे नहीं जावा देदेला देखो ऊपर आम क्लिक करवा तो देखो ऊपर क्लिक करवा ये आपने देखिपारे तौल को स्क्रोल कर दौर ग्राम पंचायत अच्छी प्रकाशन तारीख अच्छी अस्थायी योग्य तालिका अच्छी अस्थायी अयोग्य तालिका अच्छी आउ गोटे ऑप्शन ए जोड़ी जाए अस्थायी प्रत्याख्यान तालिका तो यही जो तीनोटी ऑप्शन बर्तमान नुआ हो जाए कौटा अस्थायी प्रत्याख्यान तालिका कारण ये जो तीनोटी रही तीनोटी विषय में आपको कही रखुची
এই যে দেখন্তু বর্তমান সময়ে যেহেতু আপন মানে রিজেক্টেড অছি রিজেক্টেড जो माने অছন্তি সেমানকৰ মধ্যে লিস্ট গোটে আসিଯିব লিস্ট আউ বাকি রহিলা আপন মানকৰ কোন রহিছি না जो मानकर देखন্তু প্রকাশৰ তারিখ এটি আপন মানকৰ ব্ল্যাঙ্ক শো করছি হুয়ে তো যেতে পূর্বর মধ্যে মাসে পূর্বর মধ্যে গোটে আপডেট আসিতলা जोटा कि বিভিন্ন জিলা গুড়িক রহিছি সে জিলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত লেভেলে সেমানকৰ গোটে আপডেট আসিতলা তো আপন মানে সমস্ত জানতে মু আপন মানকু মধ্যে ভিডিওর কই দেইতিলি কিন্তু এটি আপন দেখন্তু এটি আপন মানকৰ কোন अछि जो मानकर ओपीटी इन करथिले सेमानकर मध्य लिस्ट आसीबो आउ जो मानकर रहिछि कोन जो माने रिजेक्टेड हेतरा सेमानकर मध्य लिस्ट आसी जिवो जो माने पैसा पाइबे देखो सबुठारु बड़ प्रश्न जो फोर्थ पेज लिस्ट এই যে লিস্ট গুড়ি আপনার দেখি পারে বর্তমান সময় যেতবে প্রভাতী ম্যাডাম কোন টাইম নেলে 15 তারিখ সুদ্ধা সবু ভেরিফিকেশন সরিব এ পর্যন্ত বি ভেরিফিকেশন সরিনি অনেক আহরি হিতাধিকারী মানে অনেক সেমানଙ୍କର ভেরিফিকেশন হচ্ছে আপনার ভাবুবে মু এত কথা জানুছি কেমিতি তো সেপাই মু আপনার পুরা দম্ভর সহিত কৌছি যেটা হি আপনার কইছি আজকা ডেট্রে সবু সত ঘটনা হয়েছে আপনার ভাবতুনি যে ইসব সিস্টম রকিছি আপনার মু ইউট্যুব চ্যানেল খোলিছি যা আসুচি সরকার তথ্যরু বা যে তথ্য গুড়ি আছে সেই তথ্যরু মু আপনার আধার করে মু আপনার অপডেট দিয়ে কারণ খামখিয়ালি ভাবে আপনার কৌশি বা মো মন পছন্দর অপডেট মু দিয়ে নাই যেটা কি সঠিক বা যেটা মু অপডেট মু জানে রিসর্চ করে বা সে ভাবে মু সবুলে সর্চ করে তো কোন অপডেট আসুচি কোন নাই কোন কেমিতি হবো তো সেপাই মু ভিডিও সবুলে প্রস্তুত করে তো বুঝিপারছেন কি নাই কারণ পন্টাকে ভিডিও আপনার সঠিক ইনফরমেশন আজ পর্যন্ত দিয়েছি যেতটা ভিডিও মু দেখবে সবু সঠিক অপডেট দিয়া যাইছি কৌশি মিথ্যা মু আপনার অপডেট দিয়ে নাই তেবে এই যে প্রকাশন তারিখ মু কাহিকি আপনার দেখাইলে আপনার ভাববে থম্বনেল মু লিখিছি লিস্ট দেখুন থম্বনেল লিখিছি কারণ আপনার জাঁয়া পড়ব যে লিস্ট গুড়িক আসুচি দেখুন মো পাখে যেতবে যে নোটিফিকেশন আসি পৌঁছে মু তুরন্ত যেমন কালি ওপিডি আসলা মু আপনার অপডেট বতাইদেলি আউপরে রহলা অস্থায়ী যে হিতাধিকারী তালিকা তো এইটা এবে অপডেট হয়নি আপনার এমতি ভাবে আপনার চেক করে সবাই রখুবে আপনার দেখিপারে অস্থায়ী যোগ্য তালিকা রয়েছে অস্থায়ী অযোগ্য তালিকা রয়েছে অস্থায়ী প্রত্যাখ্যান তালিকা রয়েছে ইয়ে তিনোটিরে যদি আপনার লিস্ট কিছু আসে যে আপনার চেক করা সময় তো আপনার সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে মতো ইনফরমেশন করবে যে পাখে মো নম্বর অছি কারণ সবু অপডেট গুড়িক জাঁয়া মো পক্ষে সম্ভব নুহ তো সেপাই মু এই ভিডিওটি আপনার করেছি তো এই যে নূয়া অপশনটি আগুন দুইটা অপশন লা বর্তমানে অস্থায়ী প্রত্যাখ্যান তালিকা অপশনটি এটি আপনার যোড়া যাই তো এই যে অপডেট গুড়িক আসব তো আপনার নিশ্চিত ভাবে কারণ 15 তারিখ পর্যন্ত সবুগুড়িক ভেরিফিকেশন কমপ্লিট সরিলা পরে আপনার লিস্ট এটি আসব মু আপনার কহি রখুছি এইটি আপনার যেতে 15 তারিখ আসিযোগ কারণ 15 তারিখ ম্যাডাম টাইম নিয়েছিল সেই 15 তারিখ ভিতরে হি এই অপডেট গুড়িক আপনার এইটি আসিযোগ তো তা পূর্বর আপনার কেহি বি ব্যস্ত বিব্রত হেবে নাই আউ আপনার কাহিকি কহিলি তো আপনার দেখুন এইটা আপনার টিকে বারম্বার চেক করতে কারণ যেকোন মুহূর্তে অপডেট আসিপারে আউ চেক করবে আর কৌশি অপশন আপনার যদি কিছু অপশন আসে সরকার তরফ কৌশি ক্লিক করবে না যদি নূয়া কিছু অপশন আসে তো জাঁয়া কিছু ওটিপি আসব কিছু ওটিপি করা আসব কিছু অন্য কিছু অপশন আসব যেমি আপনার ওপিটি আউট অপশন আসলে আপনার সমস্ত করে পকাইলে তো সেইভাবে ভাবে যা অপশনটা আসব আগে ইউট্যুবে সর্চ করবে দেখুন ইউট্যুবে সর্চ করবে পন্টাকে ভিডিও মারিদেবে তো নিশ্চিত ভাবে মোর ভিডিওটি মু আপনার আনিথিবি যদি মো অপডেট মো নজরে পড়ি থাকে তো বুঝিপারছেন কি নাই তো সেপাই কହୁছি সবুলে সর্চ করতু তো সর্চ কলা পরে জনা পড়ি যাব আপনার মু হয়তো ন আনিপারে আউ কি মধ্যে আনিপারନ୍ତି ইউট্যুবর অনেক মানে অনেক ইউট্যুবর ওড়িশারে তো সেপাই আমি এই ভিডিওটি প্রস্তুত করেছি তো আপনার এইভাবে ভাবে আপনার টিকে চেক করুবে কারণ দেখুন সমস্ত চেক করা হি আবশ্যক কারণ কেতবে এটি কেউ মুহূর্তে অপডেট আসিপার অপডেট আসিনা আপনার প্রত্যাখ্যান তালিকার বা অযোগ্য তালিকা বা অস্থায়ী প্রত্যাখ্যান তালিকার লিস্ট আসি তো আপনার বুঝিপারে কোণ করা কোণ নাই পড়ব তো তুরন্ত মতো ইনফরমেশন করেদেবে কমেন্ট সেকশন কমেন্ট দেদেবে মনে রাখুন যে কিছু কমেন্ট দেওয়া চাহুন কমেন্ট দিও সবু আজ রাতে সুদ্ধা মু আপনার কমেন্ট রিপ্লাই দেদেবি তো দেখুন বুঝিপারছেন কি নাই তো কাহিকি ভিডিওটি প্রস্তুত করছি আপনার নিশ্চিত ভাবে বুঝিপারে কারণ এই যে অস্থায়ী প্রত্যাখ্যান তালিকা লিস্টে যেটা অপডেট আসলা তো মু আপনার সেপাই ভিডিওটি প্রস্তুত করছি বর্তমান সময় 15 তারিখ সুদ্ধা হি আপনার সব ভেরিফিকেশন সরিযোগ কমপ্লিট হয়ে সারা পরে আপনার অপডেট আসিযোগ যদি অপডেট আসে তো আপনার এইভাবে ভাবে আপনার চেক করতে বারম্বার চেক কলে আপনার মতো ইনফরমেশন করে পারে যেটা কি আপনার যদি কিছু ভুল ত্রুটি থাকে আপনার তো মু আপনার সঠিক বাট বতাই পারি তো ଏହା ଥିଲା ଅପଡେଟ୍ ତ ଆପଣମାନେ କେହି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚେକ୍ କରିବେ ଯଦି ଆସିଥିବ ତ ଭଲ କଥା ଯଦି ନ ଆସିଥିବ ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଦେବେ କାରଣ ଏହି ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିବା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଯାଇଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା অস্থায়ী অযোগ্য তালিকা রয়েছে আউ অস্থায়ী প্রত্যাখ্যান তালিকা রয়েছে তো সেপাই মু এই ভিডিওটি প্রস্তুত করেছি যদি অপডেট ভালো লাগিলা চ্যানেল কু সবসক্রাইব করন্তু জয় জগন্নাথ।